ya warao mpira wa mdu bimana de mabalozi wa hatu ngari hisio ya ukaya harmaze klubu za hao ngwa hundao malinji ngwa una maisha yalo bora lakini usiku wa tarehi watarajiwa one Komor hata sababu do mpira wa mdu wauloza zema hiyo za hao wauloza zeroho za hao kweli hafasiri ya ukawa mabalozi wa huu hafasiri ya uhubul watani minal imani kweli ni sirkali harmale panza lahe mahamisanu inu karina uja ukatengwe mbidi hau kama tangazo kadwe katengwe mbidi yohamba ze sibuzi obahanuziliyo besha ukayanga buwandu watabi hao besha ukanga buwandu watabi hao ekanga nambao ze sibuzi shalavima ze sibuzi zamba hau kayo de haze ya hatu le vert c'est le vert armé c'est le vert armé le bleu c'est le bleu waangalizi watukufu wahe shabakatil internetia tosa na salam hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda harumao mji wa ezi moroni hunu ngari mnikaoni hawa jimla ivumao haruma ensi ya hatu bonyoti mridungao nanyi mjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor tosa na salam hoju ya hanyu la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente womchana wa lelo ye chambre d'accusation harmao wasta wahe mahakama ya juu cour d'appel ya Moroni ho wasta wahe ye premier rais wahe mahakama ya juu thubtisha ya ukaya Abdallah Abdu Hassan ngeila vimuo yende ya hospitalizewa ranzi ndaiho sante militaire ngari hakikisha ya ukaya ranzi ndaiho mahakama ri hakikishiwa ze nyakati ndazinuizo ya ukaya ye generali mhu wahe opposition Abdallah Abdu Hassan sous haute tension ya surveillance sous haute surveillance nge harma ubirilizi na hospitalizewa hauhundana na ziro mafaka insha Allahu ranzi ndaiho sante militaire besha ya ukaya imamudai wane wahahi watarajia mahakama ya juu ya ukaya nge lazimu Abdallah Abdu Hassan yende ya hospitalizewa harma ye l'hôpital ya dispenseri iliyo ihoranzida yonsujini wasina hata securite hauka ngwajo humuhifadhi holiho de mamudai holiho de zereketi za tekeleziwa holiho de zereketi zahe mamudai wa Abdallah Abdu Hassan wazieleha ranzi hosonma ye mahakama ya juu cour d'appel ya Moroni hunu watarajia ye mahakimu nana ye procureur general ya ukaya eka wakubali Abdallah Abdu Hassan yende ya hospitalizewa harma dispensaire iliyo ranzinda ihomjini nsujini ngwajo humbirilia wasina securite ya hifadhi yotsile namna ye mahakama ya juu wajibu le suala holio de matarajio ya he mamudai wa Abdallah Abdu Hassan wowane Maître Ibrahima Alimzimba hatarajia ye mahakama ya juu harma ye chambre d'accusation wathibitishe ya ukaya ngabo aminifu wa ukaya Abdallah Abdu Hassan woi simru wa utawa na ye dispenseri iliyoho mjini nsujini ngejo ushinda imbirili ye harma hifadhi na wo ngware ngao istishada ya uka ngwajo hifadhi Abdallah Abdu Hassan kana ubambaya izo zonti pia ye madai yao yonti pia ya jibula usiku wa leo inu omsana wa leo iruhusu vanurizambao Abdallah Abdu Hassan nguviriliwa hanguvu ranzi ndaiho sante militaire ili yahundani nazihiro lijokaya mwafaka haruma mva mrwajina ngarijo huonesa ya ukaya wa ushinzi wa tarehe wa parhani hae tarehe mengomili na nzanu ya mwezi unu wa marsi lunuo unu o mwezi unu nguo mwafaka ne Komor holiho de ushinzi uparhani hao harma yekipu ya taifa ya mpira wa mdu
besha ya ukaya omwezi wa Marsi woti karibu haku mafaka no mji wa Ikoni borijwao ya ukaya tarehe 18 uwandu 12 yezi ya Muhammad Hamad Mborea ikao wole lo doulo nabo usukani wahe yezi ikao nge tarajiao azali asumani ya lawe ilibao wowo wajwaunjia Muhammad Hamad Mborea kao wodoende so omji wansujini kao haka do chef d'état-major wa heyezia aliswalihi mtashi wa wanjia tarehe 18 ya mwezi wa Mars mwahashiwi na majana shinda na mengo mfukare na nane wa toa roho zaidi ya wandu 10 wa lala dongo wa ziwaranzi nda iho msangana na ashe iho Ikoni harmale suala linu wa Ikoni wa iwaza shakwa jasami woheshelea haini tarehe 18 harmale suala linu wilo karina ujaubaki harma wa mji wa Ikoni ritsodo hamba ukaya riulawa izozo ntipia ngazilinganao na baba la mji la tarehe eka ngabo makafa na njema zinji kao ngaspariani hao lelo harma omji wa Ikoni harma namna indwa jina ngarijo hunjia harma lesu ala wilo la hoshinzi wa tarehe shinzi wa tarehe hii ikao ye tarehe mengo mili na tanu yinu uyo harma tarehe ya mwezi wa Mars usiku wa jana ihansi beshelea laho wa Komori haukaya tarehe ya homa ziwizili nansan Komor ya kubali wa unjia harma lekungumanyo hadaraja la mpira wa mdu harma dunia yabo na abaha yo mahamishashi nsizinji ekatido wakaupangale kungumanyo la mpira wa mdu wafanya mahaminji hata waje wawasili yao wa ushinzi wa Turki Salim wa ushinzi wa Amir Abdu wa ushinzi wa Hemabalozi wonsi pia wa mpira wa mdu wa Komoru wa harara nzido ratia ye daftari ya hatu harma lekungumanyo la mpira wa mdu hadaraja ya dunia wonsi pia wateza jimburu wonsi pia ngaramba wa mabalozi icho kauladhimu ya serikali ya daula wakati lonuonu holi hode namna ya raisi wa daula ya jitamkao kange mafaka na izo sindabu hauka ye salakanti ye maha mitsanu ralaniyo huja vanu mrungi hisi ya ukaya ngiyo mihono ni medaula izo leze sibuzi shaka zijaruda ya bobasi ngari tarajiao shabakati l'internet ya hosonmaye mhu wahe daula na nyima dhamana wahe sirkali rikubali ukakweli wanuwa mabalozi muhimu rahane mabalozi wa hatu wachapao ze kalamu harma zensi mbali na mbali ziliyo harma ya dunia na rikubali holiho de furaha ilona wa Komori ranzilo usiku wa jana tarehe 25 ya mwezi wa Mars na ziuzili wa 20 mweja ele fungu la hatu sisi wa Komori ele fungu la haho rais Azali Asumani dawene serikali ya hao wala dhimuri ni kema fulera hosonma ya mabalozi wa hatu holiho de namna warijibiza ne namna warijibizao ne namna wajoka urijibizao kai zinjide zabaki sisi ribala fikira lelo shabakati l'internet ya hidaya mahususi ritarajiao raisi wa daula ritarajiao ne serikali ya ukaya baadi zijodisa inge mabalozi wa hatu wa mpira wa mdu haina mdu hahundana na passport diplomatiki baadi zijodisa wasido hima harma ye mirondo ya himarai ya ranzida ihoruwasi wasido jawo hima harma ye mirondo ranzida iho shiwanja chandege shahahaya badi jodisa kewo fahari haukangari isiyo ya ukaya wanawala wonsi pia wajitoli ya warao mpira wa mdu bimana de mabalozi wa hatu ngari hisiyo ya ukaya harma ze kulebuza hao ngwa hundao malinji ngwa una maisha yalo bora lakini enusiku wa tarehi watarajiwao ne Komor hata sababu do mpira wa mdu wauloza zema iyo za hao wauloza zeroho za hao kweli hafasiri ya ukawa mabalozi wa huu hafasiri ya uhubul watani minal imani kweli ni serikali harmale panza lahe mahamisanu inu karina uja ukatengwe mbidi hau kama tangazo kado katengwe mbidi yohamba ze sibuzi
obahanuziliyo besha ukayanga bwandu watabi hao besha ukanga bwandu watabi hao ekangaramba uze sibuzi shalazima ze sibuzi zamba hokayode haze ya hatu. Le vert c'est le vert, le vert armé c'est le vert armé, le bleu c'est le bleu. Utangazaji woko na uja ubadili ye kulori ya he namna rapari sa zenongo. Yode maana rinikao thamani rijua ondo kai sirkali ya Raisa Azali Assoumani ye mahami tanu la niyo huja hata na lelo ijitole ya mafaka idir shukuri ema wakala wa hinsi ya hatu hauka ze BJ mbili za mwiso za umahazi uzili wa 20 uja umahazi uzili wa 20 mweja ye sala kantingi yo harma BJ ya wakomoro ndongo muhimu halisi weyakae daula nema wakala waelewa thamani ilona mpira wa mdulelo wana wakomori wakahenda bonze sila soma bonze mbia yavumbu wa Juzurul Kamaru wofanya lerana zile razili hata mezi na mahata wajue Juzurul Kamari honda hu Komori honda hu walio harmale bara la Afrika walio harmale bara la Asia walio harma wa ulimengu kamili inti hatu yontutu sido ututu bahi na ndongo ntutu zinji ebonke inu fursa nkuu ikawe mabalozi wa hatu riwatolea zemali walio harma zensimbali na mbali hazia hao waifanya uyo hazi ni kubwa she hazia sala kanti ya ifanya ranzi 2005 umahazuzi ili na nsanu jana lelo iyo itumbu mpaka ranziri renge Istiklal ya maha 45 itumbu mpaka haukaya lelo ye Komori wa ushinzira uhunda unu utongeza imana mkomori haini bahanu ya joka ukaya gujoka urambula ukaye mkomori eizo zijahindi mabalozi wa hatu warumiao ze BJ za hatu rabachamba za harme dunia waudu wafanya hizo uchudu wafanya hizo wafanya hizo wo Faizi Seleman wo El Fardu wo Najim wo Bashiru ani do unaichana uo wonsipia wa hekipia salakanti tina ushida ni wasite wonsipia yabo hizo zonti pia na rizinike thamani Raisa Azali Assoumani ngarkubalio ukangabo sirkali na izolelo ekangari wazao milioni jana na mengo mitsanu na nsanu zatolwa harma double match de retour ya hatu da Sinatogo ne retour ya hatu ndasina Egypt hizo jet privezi wajiri wao ne daula heze mali hizo yo shukranku yerikanda na hizo ilo tipa wala he sirkali hauka hizo timaliza hao hizo neze maliza hatu rambao ela duani ngio ali rambao Kamaldin Sefu habaya kabasina mna ujua mjafanye mkarakara hola duani rambao yaude mashirika ya hatu baadhi ya hao yajibuwe ye maslaha ya heze nyushuru za hoa Komoro izode zinika o thamani lelo iruhusuo ye waziri wa imali ya hunsanye ze mali hizo lelo zishinde zirumishi harme salakanti badiabo sisi wa Komore kanga mabo hizo lelo nono ahulwa hai yeba nono ahulwa ya chambeze kweli uka izode ze mali za hatu ritsangao za ize nyushuru za hatu rilibao harmeze la douane za hatu rilibao harme maluka ya hatu rilibao harma et taxe sur la consommation ya hatu siwa Komoro izode ze sabamuli za hatu shakazi twende siwana ingazi sekurize wao faida sayo lelo ngehele yao harma esalakanti watukufu wangalizi waisha bakati l'internet narikubali uka Azali hashindi walo kinyume naye narikubali yekalelo mdu jato shange Ulaya ngwambo ukaya ngabo journée ville morte il morto ya fanshihar malisi walanzuani wakati kawo itarehe 10 mfukare ya he journée il morte hiyo shabakati l'internet ya mimi en personne njaruma mdu 10 karti uri hawani niwono mwone mapicha ranzi mironsi sibwae kamera mono ibala ye journée il morte ya nzuani ikabo saa 12 za tasi honda busahada izia
kamjaona ukatija hata chinja harma bushon tifanya dakika mengo miraru za kamili njaka ujiwa uroha msamdu yabo narirensi zendabo narambilane ze kweli ekeze kweli zija ndabo ujitenga ekalelo wa Komor ma fonctionnaire ziwi kume na zili haina mbu yabo akauroha yenda harma bank ze banki zilo unti banki yu yenda amba ukanga manzo ni jeni pare mali humba mi fonctionnaire ye uzisi yo fonctionnaire mda ha fonctionnaire wa ida la Komor iwa kusufanya hazi harma pnidi kusufanya hazi harma organisation yo bonze sha wewe fonctionnaire mkomor garjo hujibu après les loze banki zilio Komori zonti pia ngazitarajawe fonctionnaire mkomor ngazitarajawe fonctionnaire mkomor ili ndini yatie mapesa mshahara wahe adonikiwa udotilo harma ye banki yowowo wasingani yao ze banki ngazisingani yao lelo ye fonctionnaire mkomor mana hindi lelo ze banki zisingani yao ye fonctionnaire mkomor narambilane ze simu zibwa Komor izo hazi zafanyishiha za ruhusu lelo haini tarehe mengo miili na nsanu ye fonctionnaire yalibwa mapesa yalibwa mshahara wae yo haki na wandu wenji wakama waziri wamali wabira yabo wonsi pia watushinda wafanyazi hazi hizo watushinda wawasilisha hazi hamada hizo narambilane ze sibuzi nono hula na lillahi wa inna ilaihi rajiuna hula bonono ngwa bondongo za kweli zahiye zilio lelo yafanya side namna hiyo izo deze kweli narirensi zemio za wibivu izo azali ya shinda yafanya yena shehani izo Kamaldin Sefu ya shinda yafanya harma ila duani lelo ya kusongeze daula ya Komori lelo ilio daula hai narisibe hasana haukabanu lelo wewe ule Ulaya diaspora ya baraka waunda Komori wakawede mwenye Komori wefungale karitola haho jana kabla ya Hamid Salim kabla ya Kamaldin Sefu ya ukaufanya wauparendu zaho hunu ulo na koti jalilunatia ulo waziri haulo konseye kwa balatiba isem nakoli umere ya Israel zihukume Israel zihukume zila ya jende hutole mnakoli hamkarakara ngurengo Israel zihukume zila harenge Israel ziuzinane hata oposhoni habala Israel ziuzili hende hola duani hende halibi Israel ziuzili hola duani hanikae daula harenge Israel ziuzinane hata oposhoni lelo yetafautili yo lelo webe hali onibeshea mimi bo Fatima Inusa wenibeshea yemnakoli waho wabali nafanye mkarakara ngamjobali Israel ziwikume pia kama naunji Israel ziwizina no poshoni yangu amjobaliane de na libe oladwani nike transitaire ndi an libe oladwani ikoli ya hangu ya haho ihujili hodahoni ibaliwa ijo hodahoni yone tafauti lelo iliyo wandu ambao kaela duani heya wambao ihea ndasi wahe makoti rakaudote makoti resaula duani redare ringare ndazaki narambilane za sibuzi omwenje urengwa shangarendele yao ngarendele yao hakomwenje urengwa lejua lito shangarendele yao na mke hama aba hati mpaka mnione na mtokaya hamanga mwishili yao radio na mtita henono mdomangalia netoka audio harma oro yabo ekangaranza ori unde taifa la kweli na riunde taifa la kweli charti unde taifa la ndabo hauka taifa la ndabo ngalitojo kansi harma mkaba ya wajosi ngalitojo kansi harma mkaba ya wajosi ilo chozungulie namna inu banu hata eka kaitsuzia zendrabo eka kaitsuzia zendrabo yaboro tsuke namna inu hata sonda zinu rambi wao banu haina usiku bwa Komori
azali kutoka utolwa azali na lawe na tuangaleza jirijana banda ya mpira uhisa emajweri wala wa harma yetere ya Omnisport wapashai magari wanyongowa wajazao wanjia ho horitaji owajeni wapashie ya hao shuwana zijana mashababi zihui na zihui wakawazingiza ye stadi ya Omnisport ya Maluzini yabodu wakabunzami nuwakabo Palais du Peuple nuwakabo Biscay nuwakamaluzini waro haduja yakakarja hunda inafasi rabuli waranjia ho stadi renda raonaye machi abahara hunda na ushinzi garsungu hanza redera njio ho stadi wadungana maluja wanyongu waranzibo bunzami usiha boritaji wendelee hoteli ya mpira wende wasahe wanjienda huu wanjie ula maalani kao de shughuli ya hao yakaufanyishia dotere dumalani wa ushinzi wa hao wakauparhaniha wende wacho dhuu wacho kumbara ye ardhi yawani kawa ushinzi wende hata wagoba juu wa waka zaidi ya wanushihui wanazijana wa maha wandisa maha kume na mirandaru kwenda maha mengo miraru na maha 40 wanjia banda wawasili bostadi wagabili le goba wazilwa ne hifadhi ukakamtsunjia nge hatabo mpira wa hisa kamtsuribulia raji manifeste raonese furaha ya hatu kamtsunjia izajiri yabo ingi yazalaka abo mmangoju yabo azalika jakabo mmangoju yabo arma porta hiyo ye kiki haka yabo ye sheihani haka yabo ye msaidie haka yabo kabati mli haka yabo de hifadhi do haka yabo wazia wandushiwi mashababi masuporteri shiwi wachinjie hotere lazima mashababi wajitamke wambe azali na lawe kiki na lawe msaidie na lawe serikali ya azali ne ilawe c'est automatique shangara zambao harmazi analizi razifanya nezetablithi razifanya kabati mnaijana mkomori yakayajipanga usiku wa jana tarehe 25 yaho mwezi wa Mars ukangwanzia jirise kafa ngwanzia jirise ndongo nziro harmaensi zenongo iso kasi jakaho mioni wae mwana mkomori besha ukaya rirambu wa bangu ya wana wa Komori walona miomi no watwani ya wahensi hatu wakomori mwarambu wapi ya wakomori haukakwa jajitachaza wajivenua mwarambuwa ngabwa samaha mais c'est trop tard o watwani ya wahensi wakodota samaha c'est trop tard wandu warambula wandu ikaongwa unafikirambi za upeune nsi hatu inu shahunu hatu Komori hunu hatu moroni ruaka msamdu ruaka fumboni ruaka zauzi wana wa Komori wonsi pia wakawasanganyihana wazima hafaida ya ukarihunde machi ya jana tarehe 25 ya mwezi wa Mars mwezi uzina wa 20 mweja kabasi mlia kana fikirambi na azali kabasi mlia kana fikirambi nezinu kajamba ukakabasi wandu hunu mashababi waengao yezi waengao azali zoka jazamba usiku wa jana kabaja kabatumaini wandongombi zenrongo za kaya hosoni mwemio ya huwa Komori usiku wa jana hamme hamshe hamtiti hamhu rihunde wa ushinzi ruhundu yabo karijamba ukanyi hifadhi makaya harma ye magoba ya hestadi mfanya hazimbi hauka izo amri maniki wazo mamba ukabatinjie mru hostadi aprea hemachi wandudo wa roha ushakabatsi damna ya unjia tena shangara nzori yelezo bahani yabo ili wandu waelewe zajiri wasike masasaliano haukai masasaliano ngafanyishao haku ngesababishao ndabo zinji na banunda abo zinsile zoka unda ensi ndrabo sile zoka unda ensi ye dunia kamili imana de ma occidental waudu waruma we dunia lelo
waangaliao zensi zahe Afrika ne zensi ntiti baishoka kweli rirenge istiklal gasina uhuru ya watu shei dunia inedi hamji mzima ngiangali wao ne mababako waende sawe dunia ngwangaliao hunu namna rakanzi ye paysage politique iliyo harmaenti abaha e paysage politique iliyo harmaenti abaha ibano ekabaha azali haroha ya ujoka urengandu ezi saujiri zijiri anna twambe zi saujiri jiri ritulo riya uvumbuwa ye mauti haukayo iumba itende ya mwandamu ezi saujiri zijiri ya ujoka urengaze kwa manaza henti mundo engenda hu ndo ngamu mwana wakomodo wala wambangu wa shida nao na azali lelo wabungu wa shida nao na azali yendo na waturambi ye mwii hau ye mwema mfana na azali warone seye rimjue shudesha tugeze ma occidentaux lelo wangalia wensinu waonao kaya lazima wahifadhi azali ndabo watu wona ja azali yabo nono hula yabo nono hula eze kweli bomtwanza zamba yabo si hula yabo si hula ikasamba ze kweli yabo si hula ikasamba ukaya yensi inu abaha zitabu za mabare za kaya harmenti owinji wa hazo zishashiha yabo samba ndabo shangabo zinji za tufanyishiha emaraya wahema bavu yao ni maraya wahemijio watabi hao ekabati za fanyishiha angabo za fanyishiha enga mjoka uhana lelo yauka nyinyi mwambao nga mshidano na azali mwamba ila pitali kaina wahwa ekaipulwa kaina wahwa badi hata na mini wakati zefikira za kaya za upuela pitali mchoka udute uka ebanga sina mali hindi lizoka ushida runde la pitali nku tika udute enyi opposition kamjaramba hunuka ila pitali kenaka wawa zilandrabo kamjarambia ukale pare labo abiska yuhenda msuje lijelawe msuje wenda fumuni zilandrabo iso kamjarambia pia ngekasi jafanyishiha sifanyishiha ekasi sufanyishiha ngazifanyishihao kalikubali radwambila na zesibuzi ramba zesibuzi bangari wonao mtapalo wazungu izo wazungu wafanyao imana de maoksidanto sila bienrabo msambi wako mori wanundrabo msambi wako mori wanundrabo narambilaneze sibuzi ezenda unairi zambe ibanu borulo banu shabakati l'internet ya karitu hamba zembi za homsajaja wa bangu ya mashirika ya daula ya hatu ya rengwa mateka ya rengwa maluka ya makapani nema mudiru nema dhamana wa yaruma awe mashirika ya daula ya hatu yao ikaritu zamba banu ekartu site hamzima uwandu wasijini sao mashirika ya hatu wanu mtuangalia za juzi mlajao ze pression rafanya shabakati l'internet ya walaka jakana niya njema ya hanza sinye ye kontra ya homjo wa hegetway kajakana niya njema ya utahaya sinye kontra ya homjo wa hegetway mlajao ngamzambo ho effort Imana hasinye we raisi wa daula ya sinye dekre yo handani shabo raisi wa daula ya sinye dekre kamjaisha izora handa ukaya mlajao ngwanzia defie e dekre ya hera isi wa daula ya itamhono uhusuye kontra katusa haya sinye entwararu hasinye mlajao shabanda hasinye hadi hareje ingoni tena yendia sahia konvenke ye sirikali mlajao nuandro hahe walodi ngoni mwahe paske bani yenge na wandro hahe walodi ngoni mwahe wampangao ili wasike control
ya gateway ya ke gateway inu de joyi wi meze kweli zilio harmale shirika la Comores Telecom na telma hakasisi ngari duteo ye daula nge duteo ukae haki wai hunda oti ndiyo wala dhimwa hunde shombo shini ye zombo zinu ngazi joka uja jezi benu weze haki daula ike tranquili ya uka inde mbabi rahunda insindio rahunda ye harara neze pression neze plaidoirie zilona mlajao neletengwe la hahe watsahawa fanyeze pression ilie washangazi rais wa daula ne sirikali wareje idingoni harma ye proje yinu ya he gateway ngari jibu orambe bomla jao ndauna wando haho nuwandu wa lotelma mwanzao mrengensinu anotage ngari mambiao ni uka ka ngasi hodingoni mwe sirikali shabakati l'internet kabati umreje idingoni ye gateway nge kazi wao nionge kazi wao usiku uzima ranyi zombo zahanyu kamjo verse ze donne mlonizo pia ngamzi verseu hanvu hawema ngam verseu ze donne zitilo harme gateway jenam na telma ya do verse ze donne za zitilo harma ye gateway harma usiku zima leranzima mashirika ya ulo maili kabati ureje idingoni ngarambao kamna ujo ushangaze rais wa daula na serikali ya serikali kedo shangaziwa na singarambao kangasi hodingoni ngari tsunji yao namna mwende sawa ya dossier bomla chao ebisa tongeza namba ukaya husinye kweli contrat shakuta isinye anamwe conscience hindi bomla chao kanga mambo ndabo shitaki utsilonda jawo utsilonyonyora nonyongona shitaki kazi mnambao zinga mabondrabo kamukaza ndabo shitaki urejeye serikali wende wa plead ili utahe convaincre serikali le jawabu la serikali hadi amba kaje ukausinye zebari ukausinye contrat ila zebari bala tukausinye ili nchito halifu era yedekrea he president de la republique utito halifu yedekrea president c'est-à-dire ukausinye bahi kutaka ujoishwa kausinye vanu ngarjo la hasara eka reno hanza ribuli ye gateway bala tukausinyesha sikao amanzo nigeleze ngwelezo sinonga mjo demisione mlachao senongo iso kujazamba kujambi ya maministre ya ukaya manenge ukauzamba azali amjokenge ukauzamba azali ujoro halelo hau maudu enge ukauzamba azali ujoro halelo hau maudu bomlachao shauzamba mawaziri hadi ureje tswararo wende ukautsaasamaha wende ukautsaasamaha yauka wanindeza karitsi harma ndongo za yeziga sarma ndongo za daula ukanu serse jiji kabasi serse banu inunsi ya hatu sonti pia azala hundu ngwende seyezi yabo kuna uja udo rivumbu ya serse tena vumbu akawe mwana mkomori ulona ujisi ufanya uja utofikraho kabati za serse yo parti c'est vrai rumao changiona ma représentant mahaja mfanya uhazi abo garanza urionese kompetensi za hanyu chamsilo jamuri dodo wana ndugu za serse msiri dodowe mdasiri dodowe mdunarene seujizi wa ustaarabu mdunarone seujizi wa ustaarabu waizo yafanyao mrukana uja ukaya mrumshe mrukana uja ukaya mrumme ya zingare zewa manazahe ya kekambiwa hojuma zewa manazahe kamruka twanza avumbulwa mrunangare mzazahe hovuni endangare mzazahe hovuni kamruka chucha havumbulwa she kamnu wanzu avumbulwa ya huna kubali ya rengese zewa manazahe enge lazima mstahamilie haukamanurizo ya hurongo harma radio nangamunawe shehiza sha eze wajibu ya henamna rajipanga ukangara jorimelesheni lazima rimelesheni bireshelezi mavamana wa telma reshelezi mavamana wa telma ya ukaya ramtamhonu rakamjamtamhonu gari edaula ngetarajiao ze done sisi shabakati l'internet ya garanzao ze done sisi wa Komoro sisi media
sisi mediangara nzori wone ze données za hanyu mzitie harume gateway usikuzimane Comores Telecom mrenzi mawasiliano ya kwasa mawasiliano ya kwasa ya hanyu botel mamlonayo de mawasiliano ya kwasa c'est fini la télécommunication de kwasa. La télécommunication de kwasa, c'est fini pour vous, tellement. C'est fini. C'est la fin des haricots. Kabati, mawasiliano ya kwasa tena. Ya ukamdo viritsa, ya mawasiliano ya hanya do vira, haruma mayoti. Mwejili ya mayoti mkaze wanazongbo wa only hona jauna. No. Cahier de charge. Kabati cahier de charge ya hedaula. E daula ya Comores risome makatiba yonsi pia ya homjo wa hanyu banutiju botelma risome makatiba yonsi pia ngarjuao e shambehani ban ngasina ze cahier de charge makaratasi gasinayo ye mkaujabanu e cahier de charge mamba msi kontrolewa kabati control ya ile shirika nani contrôle manuel contrôle électronique contrôle numérique, haini contrôle, ye cahier de charge, i haramisha contrôle, ya hele shirika la telma banutiju. Gamjibu, ye cahier de charge ya hanyu. Machamhon, baina ya hanyu nyinyi telma, ne daula ya Comores. Rihalalisha e daula Comores ihalalisha control ka control ya hele shirika ya hizi hazimfanyao lazima zikontrolewa ne daula hizo ngizo harme cahier de charge kabati nongomjo kaufanya banutiju zisojo kontrolewa lazima zikontrolewa lele gateway inunge joy controle shinu shombo shahe daula shijo shikaze shi controle mawasiliano ya hensi ya hatu kam sina drobo telma ya udwamba ukaya hari kam tusa ham kontrolewa lazima mjie harme control ya he daula isonizo ngamjo upashia kamkate mwende zanyu ngamjo ubaiziwa kamkate telma mwende zanyu kamna ujua mke harmensi ya hatu adi mdo sahukari kamsusa ham kontrolewa ye gateway ngejo mkontroleni ramanza rakamjanza isonizo dawe daula yo daula fenya yo daula ya mabeze isonizo sha daula ilona wandu waume waruma saya daula ilo huri kaina ujua itie shirika banutiju le shirika hilo lidomba mimi nsusa hani kontrole wa harmazi ya zangu dawe bondo hundo pano hanyu utosa hau kontrolewa uonele shirika la hatu la daula ranzori e daula ikontrole kafatuze wewe mjeni wa haja wangu hobonze wa haja wabala mawasiliano wa haja mawasiliano ça c'est la sécurité la télécommunication c'est la sécurité de notre pays kuna ujua udojendesa wefanya hizo wewe wanzao ngo huzo uhunde wahe daula ya Komori hunde nge lesuala linutsikanza njenli benue banga wandu waritoto wao na mashangaza riwambia kanga mwandu wa ushangaziwa wotsindami amzambondo ngamzambondo wotsindami wa ushangaziwa tsindami wa ushangaziwa tsindami minga mibanu rambe haki riwaniensi riwanie maraia riwanie hata lezi haki za wajeni walio banu karnacho yojaubuli ya mjeni ya sodhulmi wajau wanenge daula ijamba ukaya telma kutukontrolewa ya maandamano ya hatu la tujafanya sisi shabakati la internet kontro ya he daula enge harmao roho ngabo zohamba nanga romba Mwenyezi Mungu litaize samaha zonti pia uwo mwenje warengwa
la sirizoea kale lokal soda honi shangasi bala bahanu en plein air ikawa sume le shiani le jeleho yabo ikawajibu rimtimizizeni ha audio bandiarandi sa en image rimtimizeni ha audio. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ala barakatillah tosana salamu juyani.